So, good morning, my dear students. Here, basically, we are going to discuss about the citizenship, which is coming under the Constitution of India, MC 401. So, let us discuss about the citizenship of India, how we can acquire a citizen of a particular country, and in case if you are losing your citizenship, then what will be the criteria of losing that citizenship, and what are that particular criteria, how a particular a person can be a citizen of India. It may be by birth, it may be by descent, it may be by registration, maybe by naturalization. Okay, so there are so many process there, so it is little bit complicated, lots of dates and year are there, but just overall concept will be given to you so that no political party will be able to threat you that if you are doing like this, then you will be coming under CAA or NRC or NPR and all this. Actually, we do have less information about the citizenship, about this particular citizenship of India, this particular chapter. So if there is some lack of information, if there is some knowledge gap, then only you will be getting afraid. Okay, otherwise uh, it is basically you need not any kind of threatening or panic from your any political party. If you know about all these particular citizenship, the rules, regulation, and all this, how you can acquire a citizen of India and all this. Okay, so what are the criterias that you need to know actually? So the Constitution of India provides for single citizenship for the entire country. The provision relating to the citizenship are contained in the Article 5 to 11, which is included in Part 2 of Constitution of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर जो सिटीजनशिप का जो कॉलम है वह वो जो है Part 2 आर्टिकल 5 to 11, इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पूरा टोटल एंटायर प्रोसेस इसमें बताया गया। और बाद में फिर सिटीजनशिप रूल आया था, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। वहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बेस करके कुछ देखो, जब इंडिया आजाद हो रहा था उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद सब देखो अपना अपना स्टेशन में थे। और क्या होगा इंडिया का फ्यूचर इसके ऊपर, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आया था। तो पूरा टोटल सब कुछ यहाँ पर नहीं बन पाया था। तो बट इसमें ऐसा लिखा गया कि आर्टिकल 5 to 11 में ऐसा सब कुछ प्रोविजन है। तो इसको आर्टिकल 5 to 11 इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट क्या है सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और जाएंगे डिस्कस करेंगे। और इस 3 पार्ट के ऊपर मेनली आपको जो सिटीजनशिप की चीज है जो है, आप बाद में अगर अमेंडमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, इस टाइप का प्रोविजन कुछ दिया है। तो चलो डिस्कस करते हैं। So here basically we are talking about the citizen of India. Article 5 to 9 of the Constitution determine who are the citizen, who are the Indian citizen at the commencement of the Constitution. तो क्या हम बोले 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से आर्टिकल 5 to 9 ये आप बोलते हैं। इसके बारे मतलब ये इट इज बेसिकली डिटरमाइन हु आर इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था उस टाइम इंडिया का सिटीजन कौन है। आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स फॉर देयर continuance as such citizen subject to the provision of any law that may be made by parliament। अब आर्टिकल 10 एक अलग है। आर्टिकल 10 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स
फॉर द फॉर देयर कॉन्टिन्यूएंस एज सच सिटीजनशिप। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंडिया में थे आजाद होने के समय, फिर बाद में चला गया, दो एक साल बाद, 2 साल बाद, तो at that particular moment, at that particular time, what will be the criteria for that particular person? Will he or she entertain the citizenship of the particular country? और अगर मान लीजिए वो कोई पाकिस्तान चला गया था, अब पाकिस्तान से फिर से आ गया, तो उसके लिए क्या है? तो आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स फॉर देयर continuance as such a citizen, subject to provision of any law that may be made by parliament under article 11। अंडर आर्टिकल 11 क्या हो रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सेव्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स। अब देखो, अब 11 एक अलग चीज है। तो अंडर आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सेव्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है जो आर्टिकल 5 में जो लिखा है, आर्टिकल 6 में जो लिखा है, उसको बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कोई चेंज कर दे आके। तो अगर ऐसा हुआ है, होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि जो लोग अभी एंटरटेन कर रहे हैं जो इंडियन सिटीजनशिप, वो लोग तो बाद में फिर वो सिटीजनशिप मतलब पार्लियामेंट के में एक अमेंडमेंट कर दिया और फिर से चेंज हो गया। So these are the complication which will face citizen of India. That is why B.R. Ambedkar, this particular citizenship part, he has made some criteria over here, so that अगर जो आर्टिकल 5 में, 6 में लिखा गया है, 7 में लिखा गया है, उसको ना तोड़े कोई, बाद में अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं कि उसको जो पुराना जो है सिटीजनशिप जो उसका दिया गया है उसको फिर तोड़ दे, फिर बाद में ऐसा कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हो रहा था उस टाइम को सिटीजन, उसका उस टाइम सिटीजनशिप के बारे में बोल रही है। मतलब जब इंडिया आजाद हुआ है और उसके बाद जो लोग इंडिया में थे उस टाइम, उसके ऊपर सिटीजनशिप के क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, जो भी है, तो इसके बारे में आर्टिकल 5 में बताएगा। आर्टिकल 6 इज बेसिकली राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मान लीजिए कोई आदमी जो है वो इंडिया आजाद होने के बाद क्या हुआ है, जो माइग्रेट किया है इंडिया, मतलब माइग्रेट किया है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, सो उसका क्या राइट होना चाहिए? अगर मान लीजिए इंडिया 1947 में आजाद हुआ है, 15 अगस्त, अब कोई आदमी जो है उस टाइम पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होके आया था, तो उस टाइम वो उसका प्रोविजन क्या होगा? सो द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन who have migrated to India from Pakistan, the provision is written in this particular article number 6. Article number 7, right of citizenship of certain migrants to Pakistan। अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कोई अगर आदमी है जो पाकिस्तान में माइग्रेट मतलब जो आजाद होने के बाद इंडिया से वो पाकिस्तान में गया था, फिर बाद में पता चला, मान लीजिए कोई मुस्लिम है, तो वो पता चला कि ये मुस्लिम कंट्री हो रहा है, तो वहां पर जाके हम सब कुछ देख लेंगे, वहां पर रह लेंगे। फिर बाद में जाके देखा कि इसमें तो ज्यादा हमें और परेशानी आ रही है, इस देश में ये तो हमें सही नहीं लग रहा, तो वो वापस इंडिया में आ गया मान लो, तो उसके लिए क्या है, कुछ प्रोविजन होना चाहिए। आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसा कोई आदमी भी हो सकता है कि इंडिया जब आजाद हो रहा था वो तब इंडिया, उससे पहले क्या मतलब इंडिया में थे वो, बट
वो कभी कनाडा में चला गया, कोई इंग्लैंड में है, कोई फ्रांस में है, कोई अमेरिका में है। तो इस पर्सन जो है, जो रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई सिटीजन है तो उसके लिए क्या प्रोविजन रहेंगे? सो दिस इज योर आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 is telling person voluntarily acquiring citizen of a foreign state not be a citizen। तो आर्टिकल जो 9 जो है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो वॉलेंटरली एक्वायर कर लिया सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट। अगर मान लीजिए ये अमेरिका में गया है और वहां का ग्रीन कार्ड ले लिया है वो, ठीक है, और उसके बाद क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है? या फिर मान लीजिए उसके बाद वो सिटीजन ऑफ इंडिया का जो ऐसे मतलब जो वोटर आईडी कार्ड जो है वो अब फिर से उसको कंटिन्यू कर सकता है? नहीं कर सकता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकता है। इसके बारे में प्रोविजन लिखे है। तो 5 to 9 एक अलग पार्ट है। 10 है कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब जो आर्टिकल 10 जो है, जो आर्टिकल 5 to 9 में अगर कोई चेंज किया पार्लियामेंट तो इसको प्रोटेक्ट करता है कौन? आर्टिकल 10। समझ में आया? एनी डाउट अप टू दिस? No, sir. एनी डाउट अप No, टू sir. दिस? हाँ। तो आर्टिकल 10 को, जो 10 जो है, देखो ये पार्ट जो है ना, मैक्सिमम इस पार्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है ये पार्ट। तो थोड़ा अच्छा से ध्यान से समझो। इस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके बात होता है ना। कि बाद में बीजेपी आके बोले कि आप बांग्लादेशी हो और आप मतलब आप जाओ, चला जाओ, पाकिस्तानी हो आप। तो आप इस टाइप के सिचुएशन फेस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नॉलेज तो होना चाहिए। सो आर्टिकल 10 बेसिकली कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन। मतलब ये जो 5 to 9 में जो लिखा है, ये सब कुछ आपको कंटिन्यू कर सकता है। मतलब आप पार्लियामेंट आके कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं कर सकता है, 5 to 9 में जो लिखा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 11 आता है, थर्ड पार्ट। तो आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। अब बी आर अम्बेडकर तो, इसके बाद तो हो सकता है बी आर अम्बेडकर तो जिंदा तो नहीं रहेंगे, हर मतलब मरना तो सबको है। अब अगर मरने के बाद कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब चेंजेस करना है, या फिर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन आया है, ऐसा कुछ सिचुएशन आया है, तो उस टाइम में पार्लियामेंट को कुछ पावर तो देना चाहिए। तो वो आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 को ये पावर नहीं है कि वो 5 to 10 उसको छेड़ाखानी करे। 5 to 10 ये आपको कोई नहीं छेड़ सकता। बट पार्लियामेंट 11 के ऊपर कुछ अमेंडमेंट करके सिटीजनशिप लॉ ला सकता है, जिस जो जो लागू होगा नेक्स्ट आप अपकमिंग डेज में। पुराना जिस जो है उसके उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। सो आर्टिकल 11 इज द इज टेलिंग पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो 3 पार्ट है ये, आप समझ आप हो सके जो 5 to 11 में 3 पार्ट है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको सिटीजनशिप का 1/3 समझ में आ गया, और बाकी 2/3 हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो 1/3 तो समझ में आ गया। अब देखो क्या है आर्टिकल 11 में। इस 11 के ऊपर बेस करके कुछ चेंजेस जो है पार्लियामेंट किया था, कभी कब किया था? 1955। सो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 provides for acquisition of Indian citizenship after the commencement of the constitution by birth, descent, registration, naturalization, and incorporation of territory, and determination of Indian citizenship. It also makes necessary provision for the termination and deprivation of Indian citizenship under certain circumstances. The Citizenship Rule 1956
The citizenship rules 1956 prescribe the form and procedure for acquisition of the Indian citizenship. क्या बोले? आर्टिकल 1955 जो है इंडियन आर्टिकल सॉरी द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है उसमें कुछ प्रोविजन दिया है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर मान लीजिए पार्लियामेंट चाहे तो कुछ लॉ बना सकता है सिटीजनशिप बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेशनलाइजेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। बाद में मान लीजिए अब हमको कल गुस्सा आ गया और हम क्या किया, हम बांग्लादेश को एक्वायर कर लिया, हम पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया, तो उसमें जो सिटीजन है वहां पर जो जो नागरिक जो है अब उसके लिए क्या है, ये क्या वो इंडिया का सिटीजन बनेगा, क्या उसका रूल होगा, सब कुछ वहां पर लिखना होना चाहिए ना। तो यही बस चीज है, ये आपको थोड़ा जानना है। तो आर्टिकल 5 to 9 तो इसमें कुछ बोलना नहीं है, 10 में भी कुछ बोलना नहीं है, 11 के ऊपर बेस करके सारा के सारा रूल्स रेगुलेशन बनता है डे टू डे। नाउ द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो जो क्या 1955 जो बाय बर्थ डिसेंट जो है नेशनलाइजेशन इस तरह की सारी चीज आया था। सो इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, आई हैव टोल्ड यू, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन। देखो ये चार चीजें के ऊपर इंडियन सिटीजनशिप कोई बन सकता है। अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया है, श्रीलंका से आया है, दूसरा कंट्री से आया है, बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान चाइना से आया है, तो अगर इंडियन सिटीजनशिप बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी तस्लीमा नसरीन इंडिया में है, अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला, बट अगर मिलना है तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। या फिर मान लीजिए अदनान सामी जो पाकिस्तान से इंडिया में आया था तो सिटीजनशिप मिल गया था, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए थोड़ा वो जान लेते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मामला है, होम मिनिस्ट्री से और होम मिनिस्ट्री का मामला है ये सब, ठीक है। होम मिनिस्टर जो है ये इसको अलाउ कर सकता है, ठीक है। क्या बोलता है देखो, तो द कंडीशन एंड प्रोसीडियर फॉर एक्वायरिंग द सिटीजन इंडियन सिटीजन आर एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या क्या है, बाय बर्थ। जो बाय बर्थ जो है ना ये सेक्शन 3 में लिखा गया है। देखो ज्यादा हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। देखो बाय बर्थ लिखा है यहाँ पर, तो बाय बर्थ कैसे कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो ये आप थोड़ा जान लो 2 मिनट के अंदर। सो बाय बर्थ में क्या है, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1955। तो अगर कोई पर्सन है और बोर्न इंडिया 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1955 इसके बाद, ठीक है, और 1 जुलाई 1987 इसके पहले, ये जो 2 ईयर देख रहे हो ना इसके मतलब 26 जनवरी 1955 से 1 जुलाई 1987 इसके अंदर अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में, he is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents। तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, अगर मान लीजिए आपका मतलब जो पापा है तो वो इस टाइम में बॉर्न हुआ है यहाँ पर, अब आपका जो परदादा है या फिर मान लीजिए ग्रैंडफादर है वो कहीं पर भी हो सकता है, उगांडा के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मान लीजिए आपका पापा वो परदादा या फिर मान लीजिए ग्रैंडफादर जो बोलते हैं वो अगर उगांडा से आके यहाँ पर आके आपको आपका जो फादर और मदर जो भी है उसका जन्म दिया है तो वो यहाँ का सिटीजन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट क्या बताता है, नंबर 2, पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई, मतलब ये आपके क्राइटेरिया में आ जाएगा, ये आप लोग इस टाइम का हो तो 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004 आप शायद इस समय का हो आप, तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 में अगर कोई ए पर्सन बोर्न
in India, then he is considered citizen of India by birth. If either of his parents is a citizen of India at the time of his birth, मतलब आपका मम्मी और आपका पापा कोई भी एक आपके टाइम बात के टाइम में इंडिया का सिटीजन थे, तो आप बाय बर्थ सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3. A person born in India on or after 3rd December 2004 is considered citizen of India by birth if both the parents are citizen of India or one of the parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth. मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है 2004 3 दिसंबर के बाद, तो आपका उस टाइम अगर उस टाइम आपका बोथ द पेरेंट्स मतलब आपका पापा और मम्मी दोनों ही इंडियन सिटीजनशिप थे, और ऐसा भी हो सकता है एक इंडियन सिटीजन थे और एक इलीगल माइग्रेंट नहीं थे, मतलब वो बांग्लादेशी हो सकता है, वो बाय पासपोर्ट यहाँ पर आए थे और उस टाइम आपका जन्म हो गया और आपका पापा जो है वो इंडिया का था, ऐसा भी हो सकता है. तो दैट मीन्स यू आर नॉट द आउटसाइडर, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दी ये जो 3 टर्म्स है, 3 कंडीशन है, इस बारे इसके ऊपर बाय बर्थ जो सेक्शन 3 में लिखा गया है, यू कैन एक्वायर द सिटीजन ऑफ इंडिया. एन इलीगल माइग्रेंट बोले तो एन इलीगल माइग्रेंट मतलब इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2(1)(b). ठीक है, सेक्शन 2(1)(b) में लिखा गया है. ठीक है, क्या बोला है, जो इलीगल किसको बोलते हैं, विदाउट ए वैलिड पासपोर्ट और अदर प्रिस्क्राइब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अगर है, और विद ए वैलिड पासपोर्ट बट जो ट्रैवल टाइम जो है ड्यूरेशन जो वो खत्म हो गया. ठीक है, और उसके बाद भी है. तो बेसिकली व्हाट आई एम टेकिंग सो मेनी टाइम, बट क्या कर सकते हैं भाई, इतना सारा चीजें है, इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम भी होना चाहिए. सो डोंट वरी, बाय डिसेंट भी हम लोग समझ जाएंगे ऐसे. तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा चीज है. बाय डिसेंट क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया. अगर मान लीजिए आप आउटसाइड इंडिया का हो, जन्म लिया है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992. ठीक है, तो इस टाइम में, इन दिस पर्टिकुलर टाइम, if you born outside India, then you are a citizen of India by descent. आपको बोला जाएगा आप सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट. यदि या फिर दैट मीन्स ओनली इफ हिज पेरेंट्स, इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आपका पापा जो है वो बाय बर्थ ही सिटीजन ऑफ इंडिया था. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ मतलब आपको आपका जब जन्म हुआ था उस टाइम आपका पापा सिटीजन ऑफ इंडिया था. हो सके आपसे पाकिस्तान का जन्म हुआ है या फिर श्रीलंका या फिर दूसरा कंट्री, कनाडा हो सकता है, बट आपका जो फादर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ अगर हुआ तो आप बाय डिसेंट आप सिटीजन बन सकते हो. इन केस ऑफ फादर, in case the father was a citizen of India by descent only, that person shall not be citizen of India unless his father is registered at an Indian consulate within 1 year from the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period. अगर मान लीजिए आपका पापा जो है वो डिसेंट बाय डिसेंट वो इंडियन सिटीजनशिप थे, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, दैट पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब आप फिर भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हो अगर मान लीजिए आपका पापा जो है आपको यहाँ पर आके रजिस्टर कराए, इंडियन कॉन्सुलेट में आके उस टाइम आके रजिस्टर कराए.
Okay, so this is the things. Uh, so this is the by descent part. फिर क्या है? 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए कोई 10 दिसंबर 1992 में जन्म लिया है, ठीक है, इसके मतलब जो पर्सन जो है वो बर्न हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया 10 दिसंबर 1992 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, इस कंडीशन में अगर है तो जो इस कंडीशन में अगर होगा तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। बट क्या है, क्या कंडीशन है? इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। देखो ये सारा के सारा चीज जो है आपको थोड़ा मतलब अटपटंग लगे, बट ये आपको मतलब थोड़ा जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। देखो ये इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका बॉर्न आउटसाइड इंडिया अगर है और 2004 दिसंबर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म लिया है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी सिटीजन ऑफ बाय डिसेंट बन सकता है। इफ क्या यहाँ पर क्या कंडीशन है? ये shall not be citizen of India unless the parents declare the minor does not hold passport of another country and his birth is registered at the Indian consulate। अगर मान लीजिए वो कोई पासपोर्ट वर्क नहीं किया है और उसका फादर जो है और पेरेंट्स जो है इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप ये पर्सन जो सिटीजन बन सकता है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट है आपका बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन जो है ये सेक्शन 5 में आता है, बाय रजिस्ट्रेशन। आप बाय रजिस्ट्रेशन बोले तो आपको मतलब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इंडियन कॉन्सुलेट में जाके, या फिर मान लीजिए आप जो इंडिया का जो मेन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो संभालता था, वो ऑफिस में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या कंडीशन है? पर्सन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन, ये देखो ये कंडीशन है। द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, मतलब कोई 7 years से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ का कोई बिल रेंट का कुछ है, घर का रेंट, ये सब सारा के सारा इसका कुछ बिलिंग है, और उसको ऊपर बेस करके वो यहाँ पर इलीगल नहीं रहना चाहिए, बस 7 years अगर है तो वो सिटीजन बन सकता है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who are ordinarily resident in any country or place outside undivided India under section 5(1)(b। तो ये अगर मान लीजिए अनडिवाइडेड इंडिया जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, बाहर का कंट्री में रहता था और अनडिवाइडेड और क्या बोलता है और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इस टाइप का जो कंडीशन है ये और थोड़ा मोड़ा कंडीशन है। अगर कोई 7 years से रह रहा है और मैरिड किए, मतलब इंडियन सिटीजन को मैरी किया है, मतलब शादी कर लिया है, तो वो भी बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। माइनर चिल्ड्रन है जो जिसका बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है, वो भी बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये सारा के सारा चीज जो है रजिस्ट्रेशन में आता है। इसके बाद जो आता है ए पॉइंट से रिपीट करবেন স্যার। अच्छा, ए पॉइंट बोलছে पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5(1)(a throughout the period of 12 months immediately before making application and for 6 years in the aggregate in the 8 years preceding the 12 month। मतलब कोई पर्सन मान लीजिए মনে করো যে কোনো একটা ব্যক্তি সে অর্ডিনারি রেসিডেন্ট মানে ইন্ডিয়ায় এসে, হতে পারে সে পাসপোর্টে এসে এখানে ইন্ডিয়াতে এসে ও 7 বছর ধরে ও এখানে আছে। এবার তার জন্য কি একটা রুম রেন্ট ফেন্ট ভাড়া ফাড়া এই সমস্ত দিতে পারবে, ওর কাগজপত্র দিতে পারবে।
ঠিক আছে, স্যার 7 ঘর বছর ভাড়া। সে থাকবে কি করে? পাসপোর্ট তো অতটা টাইম দেবে না তো, স্যার। এডুকেশন ভিসায় আসতে পারো না তুমি? তুমি তো এডুকেশন হ্যাঁ, ভিসায় আসতে পারো। আচ্ছা সে আচ্ছা আচ্ছা, কিভাবে এডুকেশন আসে ভিসা। সেটা তুমি নিয়ে মাথা ব্যথা করো না, তুমি অনেক কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে? আমি অনেক অত ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, কারণ এই লেকচারটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে? তুমি ধরে নাও হ্যাঁ কোনো স্যার। একটা ব্যক্তি 7 বছর ধরে রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয়ে আছে, এবং যখন ও অ্যাপ্লিকেশন করবে তার 6 মাস টানা থাকতে হবে, মানে ও 7 বছর কেন, মাঝে মাঝে চলেও যেতে পারে, অসুবিধা নেই, বুঝতে আচ্ছা পেরেছো? আচ্ছা। কিন্তু হ্যাঁ যখন হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যাপ্লিকেশন করবে তার থেকে 12 মাস আগে থেকে ওকে থাকতে হবে ইন্ডিয়াতে, বুঝা গেল? আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। তো হ্যাঁ, পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন হু আর অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফর 7 years বিফোর মেকিং অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার সেকশন 5(1)(a, একটা সেকশন আছে 5(1)(a), এটা অনেক পড়তে হবে ভাই, এখানে এইটুকু তো ব্যাপার নয়, এখানে 5(1)(a) সেকশনটার মধ্যে 2 পাতা, তার সেখানে অনেক কিছু লেখা আছে, এটা তো খুব শর্ট করে বলা হচ্ছে একটা স্লাইডের মধ্যে, বুঝা গেল? Yes, sir. তো 5(1)(a এবার বলছে থ্রু আউট এ পিরিয়ড অফ 12 months ইমিডিয়েটলি বিফোর মেকিং অ্যাপ্লিকেশন and for 6 years in the aggregate with aggregate in the 8 years preceding the 12 month, মানে হচ্ছে ওকে 12 মাস, মানে মনে করো ও যে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে 1 বছর ওর এখানে টানা থাকতে হবে, তারপরে স্যার, গিয়ে ও সেটা কি 7 রেজিস্ট্রেশনের বছর মাধ্যমে। পরে গিয়ে নাকি 7 বছর আগে, স্যার? না না না, তুমি এখানে 7 বছর যে আছো তার একটা হ্যাঁ প্রুফ হ্যাঁ। দেখাতে হবে তোমাকে, সেটা হতে পারে কোনো ও একটা আচ্ছা। ইলেকট্রিক বিল বা রুম রেন্ট, কোথাও কিছু ভাড়া হয়ে আছো তুমি। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। যেমন মনে করো তসলিমা নাসরিন, ও তো এতদিন ধরে এখানে আছে, এবার হ্যাঁ। ও এখন বাই রেজিস্ট্রেশন করে ও সিটিজেন হতে পারে, কিন্তু এটা অ্যাসিওর করতে হবে যে লাস্ট 12 মাস আমি ইন্ডিয়াতে ছিলাম, কিন্তু ইলিগাল ভাবে নয়, বুঝে গেল? লিগ্যাল ভাবে থাকতে হবে। লিগাল ভাবে থাকতে হবে, এটা গেল আচ্ছা। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে। আরো আরো কন্ডিশন যেগুলো বললাম, যে পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন হু আর অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইন এনি কান্ট্রি, মনে করো যে কোনো কান্ট্রি থাকতে পারে, অর প্লেস আউটসাইড আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া, মনে করো আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া মানে সেই বাংলাদেশ পাকিস্তান সব মিলিয়ে আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া, সেই সব জায়গায় ও আছে, কিন্তু তবুও ও মানে যেহেতু ও আনডিভাইডেড ইন্ডিয়াতে ছিল, এই কারণে ও বাই রেজিস্ট্রেশন ও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারে। 5(1)(b) তে এটা লেখা আছে, 5(1)(a) তে গেল 7 years, 5(1)(b) তেও আছে, মানে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ পাওয়া খুব একটা বেশি টাফ কাজ নয়, ঠিক আছে? আরো অনেক কন্ডিশন আছে, যেমন বলছে, আরো বলছে যে পার্সন হু আর ম্যারিড টু সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, মনে করো কেউ বাংলাদেশের লোক, সে ভারত সে ইন্ডিয়ার কোনো একজন পার্সনকে ম্যারি করেছে, বিয়ে করেছে, পার্সন হু আর ম্যারিড টু সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হু আর অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া ফর 7 years, ঠিক আছে? মানে যাকে বিয়ে করেছে সে রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফর 7 years অ্যাজ মেনশন অ্যাট এ, মানে ওই সেকশন এ তে যেটা লেখা আছে 5(a) তে, বিফোর মেকিং অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার সেকশন 5(1)(c), মানে সেকশন এ তে যেটা লেখা আছে সেটাও ফুলফিল করতে হবে আর কি। তার মানে কি আমি বলছি শোনো, তুমি মনে করো তুমি ভারতীয়, তুমি বাংলাদেশের একজন মহিলাকে বিয়ে করলে, বিয়ে করে পাসপোর্টে ওকে এখানে নিয়ে চলে এলে, এবার ও টানা 7 বছর এখানে থাকলো, ঠিক আছে? টানা 7 বছর থাকার পরে টানা না থেকেও অসুবিধা নেই, ও আবার চলে গেল, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করার আগে 12 মাস এখানে থাকলো, তারপরে তুমি দিল্লিতে ছুটলে বউকে নিয়ে, যে এটা আমার বউ, আমি এতদিন ধরে এখানে এর সঙ্গে ছিলাম, এই বাংলাদেশি, কিন্তু একে আপনি মর্যাদা দিন ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপে, যেহেতু এ এতদিন ধরে এখানে আছে, বোঝা গেল? স্যার এটা এমনি হচ্ছে বিয়ে বাই করলে তো স্যার, রেজিস্ট্রেশন। স্যার এমনি বিয়ে করলে তো স্যার পাওয়া যায় স্যার। হ্যাঁ, ওটাই তো বলছি, ওই বিয়ে করলে সঙ্গে থাকা সঙ্গে পাওয়া যায় না, মানে বিয়ে করলে স্যার, একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল আসলে করতে কথা হয়। হচ্ছে আমাকে যখন নাগরিকত্ব নিতে হবে তার আগে আমাকে 12 মাস থাকা দরকার ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 12 মাস থাকতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এরকম কন্ডিশন আছে যারা বাইরের দেশ থেকে বিয়ে করে পাসপোর্টেই চলে আসছে হাজবেন্ড ওয়াইফ, ঠিক আছে? একজন ইন্ডিয়ান একজন অন্য দেশে, সে এবার এসে এবার এখানে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারে, কিন্তু কি ঘটনা হচ্ছে এই যে ইন্ডিয়ায় যদি তুমি
আইনত যদি তুমি সিটিজেনশিপ নিতে চাও তাহলে তোমার জুতো 5 জোড়া কিনতে হবে, দিল্লিতে 10 বার ছুটতে হবে, বুঝতে পেরেছো? দিল্লিতে তুমি যদি 3 বার ছোটো তাহলে তোমাকে 3 পাঁচে 15,000 টাকা তো খরচ হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। তাই না? মিনিমাম মনে করো 15 থেকে 20,000 টাকা তোমার খরচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে 10,000 টাকায় ভোটার আই কার্ড পাওয়া যায়, বুঝেছো? তো আমি ওই ঘুরিয়ে কান ধরবো, ঘটনা হচ্ছে এই, আর কিছু না। তো যাই হোক, আমরা মানে ওই কন্ডিশনে আমরা যাচ্ছি না, মানে এখানে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো কি ব্যাপারটা। ন্যাচারালাইজেশন একটা পার্ট আছে, তারপরে ন্যাচারালাইজেশনের পরে আমরা লস অফ সিটিজেনশিপ পড়লে শেষ সিটিজেনশিপ, বুঝলে? তো ন্যাচারালাইজেশনটা একটু জেনে নাই। বাই ন্যাচারালাইজেশন যেটা বলছি সেটা সেকশন 6 এর মধ্যে লেখা আছে, অনেকগুলো এরকম সেকশন আছে, বুঝলে? 1 2 3 4 5, এবার সেকশন 1 এর মধ্যে সেকশন 5 এর মধ্যেও আবার সেকশন 5(1)(a), সেকশন 5(1)(d), 5(1)(c), 5(1)(d), 5(1)(e), এইভাবে 5(1)(f)(g) এইভাবে আছে, বুঝতে পারছো? তো কি বলছে ন্যাচারালাইজেশনটা? সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বাই ন্যাচারালাইজেশন, কোথায় গেল? এই দেখুন ন্যাচারালাইজেশন। Citizen of India by naturalization can be acquired by a foreigner, not illegal migrant। দেখো এটা কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্টদের জন্য নয়, যারা ইলিগালি এখানে আছে তাদের জন্য নয়, যারা লিগালি আছে থাকবে তাদের জন্য। সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বাই ন্যাশনালাইজেশন ক্যান বি অ্যাকোয়ার্ড বাই এ ফরেনার হু ইজ অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া ফর 12 ইয়ার্স। 12 বছর ধরে যে ইন্ডিয়াতে আছে কিন্তু লিগালি আছে। মনে করো আমার দেখবে ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে লোকজন এরা টুরিস্ট ভিসাতে বেরোয়, এবার ইন্ডিয়া ঘুরতে থাকে ওরা। এবার ইন্ডিয়ায় দেখা গেলো, আমি একজনের সঙ্গে মিট করেছিলাম টাইগার হিলে গিয়ে বা দার্জিলিং এ, বললো যে ওরা 2 বছর আগে বেরিয়েছে এবং ওরা ইন্ডিয়াতে লাস্ট 2 মাস ধরে ইন্ডিয়াতে ঘুরছে। তো আমি বললাম যে ট্যুরিস্ট ভিসা তো এই এতদিন ধরে দেবে না, তাহলে আপনারা বলছে এরপরে আমরা এখানে যাব ওখানে যাব এরকম বলছে। তো বলছে এরকম নয়, সিস্টেমটা হচ্ছে ও ইন্ডিয়াতে আছে এখন, আবার এখান থেকে মনে করো ইউএ তে চলে গেল, এখান থেকে বাংলাদেশে চলে গেল, আবার চলে গেল, এইভাবে ওরা চেঞ্জ করতে থাকে। তো যদি কোনো ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে এখানে অর্ডিনারিলি এখানে 12 বছর ধরে আছে, দেখো এইসব কন্ডিশন গুলো কোথায় দেখতে পাবে? মায়াপুরে, নদীয়ায় মায়াপুরে চলে যাবে, দেখবে অনেক ফরেনাররা ওখানে থাকে। তো ওরা এখানে আচ্ছা, দেখেছি ধর্মকর্ম এটা। করছে, স্যার হ্যাঁ দেখেছি এটা। ধর্মকর্ম করে এখানে থাকে। এবার ওরা যদি হ্যাঁ। মনে করো টানা 12 বছর ধরে এখানে আছে, ওদের সরকার আমাদের সরকার মনে করো একটা এগ্রিমেন্টের মধ্যে ঠিক আছে আপনার এখানে লোক আছে, অসুবিধা নেই, ওকে ভিসা বাড়িয়ে দিলাম বা ভিসা এক্সটেন্ড করে দিলাম, এইভাবে করতে থাকে, বুঝতে পেরেছো? তো resident of India for 12 years throughout the period of 12 months immediately preceding the date of application, and for 11 years in the aggregate in the 14 years preceding to the 12 month, and other qualification as specified in third schedule of the act। দেখো, তো 12 বছর ধরে কেউ আছে এবং 1 বছর টানা থাকতে হবে, তাহলে ও ন্যাচারালাইজেশন মানে কি বলতো, এইখানে ন্যাচারালাইজ হয়ে গেছে, এখানের কালচার এখানের সংস্কৃতির সঙ্গেও মিশে গেছে, বুঝতে পারছো? একদম পুরো ন্যাচারাল পদ্ধতিতে সিটিজেন পেয়ে গেল, সিটিজেনশিপ পেয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? যে ও এতদিন ধরে এখানে আছে, ও তো ইন্ডিয়ান লোক, এরকম ব্যাপার আর কি। ওকে এতদিন ধরে ও সমাজ আমাদের এখানে সোসাইটিতে আছে, হতে পারে অনেক সোসাইটির অনেক ডেভেলপমেন্ট, অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছে। যারা বাইরের থেকে আসে ওরা বাইরের থেকে কিছু ফান্ড নিয়ে আসে, এখানকার লোকজনের জন্য কিছু হেল্প করে, লোকাল যারা আছে তাদেরকে হেল্প করে, এইভাবে ওরা মানুষের মধ্যে মিশে গেছে। এবং তারপরে মানুষ ওদেরকে একটা মর্যাদা দিয়েছে যে হ্যাঁ তোমরা ইন্ডিয়ারই লোক, বা আমরা একসাথেই থাকি, আমরা একই রকম ভাবে ফ্র্যাটার্নিটি বজায় রেখে আমরা চলতে চাই, এবং সেই অনুযায়ী ও ক্লেম করতে পারে আন্ডার সেকশন 6। বোঝা গেল? কোনো কোশ্চেন এতটা পর্যন্ত? কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা এটাকে ইনকর্পোরেশন বাই টেরিটরি বলছিলাম, মানে মনে কর কোনো একটা কান্ট্রির কোনো একটা পার্ট আমি নিয়ে নিলাম, এবার সেইখানে কি কন্ডিশন হবে, সেইখানকার যারা লোক থাকবে তাদের আমরা ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপের মর্যাদা দিতে পারি। লস অফ সিটিজেনশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি লস করব কি করে? 3টে কন্ডিশন আছে এখানে, রিনাউন্সিয়েশন, টার্মিনেশন, ডিপ্রাইভেশন।
ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটে কন্ডিশন পড়লেই আমাদের সিটিজেনশিপ সম্বন্ধে একটা ওভারঅল একটা আইডিয়া আমরা পেয়ে গেলাম। কি বলছে, প্রথম বলছে রিনাউন্সিয়েশন। রিনাউন্সিয়েশন হচ্ছে কি জিনিস? ইট ইজ এ ভলেন্টারি অ্যাক্ট বাই হুইচ এ পার্সন আফটার অ্যাকোয়ারিং দ্য সিটিজেন অফ অ্যানাদার কান্ট্রি গিভস অফ is Indian citizenship. The provision is subject to certain condition. দেখো, যদি কোনো পার্সন সে অন্য দেশে গিয়ে চলে গেছে এবং সেখানে সিটিজেনশিপ ও পেয়ে যাবে এরকম একটা কন্ডিশন, এবং ও কি করতে পারে ভলেন্টারিলি, ওই পার্সন যে কি করতে পারে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, যে আমি আর চাই না, ঠিক আছে, আমি আর চাই না ইন্ডিয়ান সিটিজেন, আমি ইউএসএ তে আমি সেটেল করে গেছি, সো that person could be a citizen of India in this particular that person who could be a citizen of that particular country, and he will voluntarily release or give up the citizen of India. বুঝে গেল? এটা হচ্ছে কন্ডিশন নাম্বার 1, রিনাউন্সিয়েশন। এইভাবে তুমি লস করতে পারো সিটিজেনশিপ। টার্মিনেশনটা কি? টার্মিনেশন হচ্ছে তোমার পাওয়ার সিটিজেনশিপ মানে আই কার্ডটা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেখো, মানে এটা খুব হিউমিলেটিং কাজ। মানে কি, অ্যাকচুয়ালি তুমি অন্য দেশের কান্ট্রির মানে যখন মনে করো তুমি অন্য দেশের একটা সিটিজেনশিপ অ্যাকোয়ার করে বসে আছো, অথচ তুমি ইন্ডিয়া সিটিজেনশিপটা ছাড়তে চাইছো না, তখন তোমাকে টার্মিনেট করা হবে। ইট টেক্স প্লেস বাই অপারেশন অফ ল হোয়েন অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন voluntarily acquires the citizenship of another country, he automatically ceases to be an Indian citizen. মানে ওর সিটিজেনশিপ যেটা কি আসামে করা হয়েছে স্যার? আসামে যেটা করা হয়েছে স্যার, ওই ওদের সব সিটিজেনশিপ নিয়ে নেওয়া হয়েছে নাকি? আসামে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এনআরসি, ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেন। মানে ওখানে কন্ডিশনটা ও গল্প করতে গেলে ভাই 2 ঘন্টা টাইম লাগবে। তো ওটা হচ্ছে কি বলতো, ব্যাপারটা কি, যারা ওখানকার লোকাল অধিবাসীরা যারা ছিল আসামের একদম পুরো মানে একদম আদিবাসী যারা, তো এখানে যেহেতু সেই সময় ইংরেজদের আমলে একটা চা শিল্পর একটা আধিপত্য ছিল, সেই সময় বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ ওখানে মানে ফরেনার মানে ফরেন মানে পার্সন তারা হচ্ছে ইনফ্লাক্স হয়েছে ওখানে। হওয়ার পরে ওইখানে যেহেতু অনেক কাজ ছিল, মানে মানে চা শিল্পর উপরে বেস করে অনেকে ওইখানে জীবিকা নির্বাহ, কারণ বাংলাদেশে সেই সময় গরিব কান্ট্রি ছিল। এবার এইভাবে থাকতে থাকতে ওরা ওইখানে বসবাস করতে শুরু করে, কারণ সমস্ত সুযোগ সুবিধা আস্তে আস্তে পাচ্ছে। এবার এমন হয়ে গেছে যে একটা গ্রামে যদি 100 জন মানে আদিবাসী থাকে মানে আসামের, ওখানে দেখা গেল 1000 জন মানে বাইরের থেকে মানুষ যারা এসছে, সেটা ভারতবর্ষের অন্য জায়গাতে হতে পারে বা বাংলাদেশ থেকে হতে পারে। এইভাবে ওইখানকার মানুষের যে কালচার সমস্ত সবকিছু কোথাও না কোথাও একটু মানে একটু না ভালোই আর কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার জন্য ওইখানে আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওদের কালচার সম্বন্ধে বা নতুন নতুন। এবার মনে করো ওইখানে ওরা সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছে, ভোটার আই কার্ড পেয়ে গেছে, এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছে, ওরা ভোটে দাঁড়িয়ে ওরাই রুলস রেগুলেশন বানাচ্ছে, বুঝতে পারছো, বাইরের লোক। ওরা ওদের মতো করে রুল বানাচ্ছে, তাতে কি আসামের যে মানে আদিবাসী সম্প্রদায় বা আসামের যে সমস্ত পুরনো লোক তারা এখানে ক্ষিপ্ত হয়ে কেস করে দিয়েছিল। এই কেসটা অনেক আগের, সে পুরো 71-এর আগের ঘটনা এগুলো, ঠিক আছে। সেটা দিনের পর দিন সেই রাজীব গান্ধীর গভর্নমেন্ট এসেছিল, সেই সময় এনআরসি এসেছিল, তারপরে দিনের পর দিন। এইবার কি ভোট ব্যাংক যাতে কোনো রকম ভোট ব্যাংক মানে না মানে রেগুলেশন না হয়, মানে ভোট ব্যাংক যাতে না কমে, সেই জন্য যে পার্টি আসে সেই পার্টি এইটাকে কখনো হাঁটাতে পারেনি, এবং ধীরে ধীরে এটাকে একটা বড় একটা রূপ ধারণ করে। যে এইবার কি যারা ওখানে মানে বাইরের থেকে যারা বহিরাগত হিসাবে করে ট্রিট করা হচ্ছে যাদেরকে, তারা অলরেডি বহু বছর ধরে ওখানে আছে। এবার এমন অবস্থা যে ওরা এখানে এসে আসামের লোকজনকে বিয়ে করেছে, তাদের বাচ্চা হয়েছে, তারা এখানে কোনো অফিস আদালতে চাকরি করে। এই কন্ডিশনে ওরা কি মানে এই কন্ডিশনে এবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা এনআরসি, ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সিটিজেন, এই ডকুমেন্ট চাইছে। এবার এমনও তো পার্সন আছে যারা সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলে এসেছিল, বা এমনও আসামের পার্সন আছে যার কাছে পুরো সব ডকুমেন্টস নেই, 71-এর আগে দলিল লাগবে, এইসব ব্যাপারগুলো। তো এইসবগুলো অনেকে তো জমিই নেই, ঠিক আছে। এইসব কন্ডিশন গুলো সব মিলিয়ে মিশে একটা একটা বিচ্ছিরি একটা বিশৃঙ্খলামূলক জায়গায় চলে গেছে, যেটার সলিউশন ওইভাবে আনা যায় না। কারণ কি,
এইভাবে আনতে গেলে অনেক অনেক মানে ক্ষতি হবে এবং অনেক সাধারণ মানুষ এতে হ্যারাস হচ্ছে এবং অনেক মানুষ মারাও গেছে। তো সুতরাং ওর সলিউশন ওইভাবে আসবে না, কিন্তু আসামে যেটা হয়েছে সেটা টার্মিনেট ওইভাবে ঠিক নয়। মানে এটা হচ্ছে পুরো ডকুমেন্টস দেখাও তারপরে থাকো, এরকম একটা ব্যাপার, ঠিক আছে। এবার সেখানে অনেক আরো ব্যাপার থাকে, পলিটিক্যাল মুদ্রা থাকে, সেই সব নিয়ে কথা বলে এখন লাভ নেই। শুধু জেনে নাও যে টার্মিনেশন মানে কি। আমি মনে করো ফ্রান্সে চলে গেলাম, ফ্রান্সের সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছি, অথচ আমি ইন্ডিয়া সিটিজেনশিপটা ছাড়ছি না, তখন আমাকে টার্মিনেট করা হবে, ঠিক আছে। আর ডিপ্রাইভেশন মানে কি? ডিপ্রাইভেশন মানে আমাকে পুরো বঞ্চিত করা হবে। মানে কি? মনে করো আমি অন্য দেশের মানে 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 সিটিজেনশিপ যে আমি আমাদের ভারতে নিয়ে আসি, ফ্রড হয়ে নিয়ে আসি, মানে জালি ভাবে আমি সিটিজেনশিপ নিয়ে বসে আছি। বা মনে করো কোনো ব্যক্তি যদি মনে করো কনস্টিটিউশনকে অসম্মান করছে, আমাদের সংবিধানকে, তাহলে তার সিটিজেনশিপ হারিয়ে যেতে পারে। তারপরে কোনো একটা ব্যক্তি সে মানে বেআইনি ভাবে ব্যবসা করছে, হ্যাঁ, মানে যে আমাদের পাকিস্তান বা বিভিন্ন রকম শত্রু চায়না দেশের সঙ্গে, এবং যুদ্ধের সময় এরা মানে বিভিন্ন রকম মানে রিসোর্সের সাপ্লাই দিচ্ছে, এরকম টাইপের কন্ডিশন যখন হচ্ছে, তখন তাকে তার সিটিজেনশিপ ডিপ্রাইভ হতে পারে, চলে যেতে পারে। তারপরে মনে করো কোনো একটা মানে সিটিজেন যেটা আছে সে মানে 5 বছর ধরে সে মনে করো বাইরের দেশে আছে, ঠিক আছে। দ্য সিটিজেন হ্যাজ উইদিন 5 years আফটার রেজিস্ট্রেশন অর ন্যাশনালাইজেশন বিন ইমপ্রিজন্ড ইন এনি কান্ট্রি ফর 2 years। মানে মনে করো 2 বছর ধরে, 5 বছর না, 2 বছর ধরে মনে করো সে অন্য দেশের চলে গেছে, মনে করো সৌদি আরব চলে গেছে। এবার সে কোনো কিছু মানে তারপরে কি করছে যে 5 বছর কোনো ন্যাশনালাইজেশন, মানে মনে করো সে কি হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাশনালাইজেশনের মাধ্যমে সিটিজেনশিপটা নিয়েছিল, এবার তারপরে আবার অন্য দেশের দেশে গিয়েছিল, আবার ওখানে গিয়ে জেল খেটেছে, জেলের মধ্যে ছিল, এরকম কন্ডিশন যদি হয় তাহলে তার সিটিজেনশিপ চলে যেতে পারে। আর 5 নম্বর পয়েন্ট বলছে দ্য সিটিজেন হ্যাজ অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট আউট অফ ইন্ডিয়া ফর 7 years কন্টিনিউয়াসলি। 7 বছর কন্টিনিউয়াসলি অন্য দেশে থাকলে তোমার সিটিজেনশিপ চলে যাবে। বোঝা গেল? মানে এই কারণেই মানুষ ওই ভোট দিতে যায়, যে সে অন্তত ভোটার আই কার্ড যেন বাতিল না হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? তো দিজ আর দ্য কন্ডিশন। আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। এটাই হচ্ছে সিটিজেনশিপ নিয়ে। আর কারো কোনো কোথাও কনফিউশন থাকলে, কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। এর থেকে শর্টে আর আমি বোঝাতে পারবো না, আই এম সরি। এখানে আর এর থেকে শর্টে হয় না অ্যাকচুয়ালি, মানে এখানে বলার আরো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু সবকিছু বলা তো এত কম সময়ের মধ্যে হয় না। তোমার যদি আরো ডিটেলসে জানার দরকার হয়, প্লিজ গো টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিএম স্টাডি সেন্টার অ্যান্ড কনস্টিটিউশন, মানে বাই লক্ষ্মী, পলিটি বাই লক্ষ্মীকান্ত বলে যে গ্রুপ চ্যানেলটা রাখা আছে, সরি সরি প্লে লিস্ট আছে, সেটা একটু দেখো। অনেক অনেক ডিটেলসে ওটা লেকচার গুলো দেওয়া আছে। ঠিক আছে, কারো কোনো কনফিউশন কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আদারওয়াইজ আমি এখানে এন্ড করবো মিটিংটা। No, sir. No, sir. Okay, so I hope it is clear. Thank you for that means for your patience. And again, I will take the attendance, and after that, we'll finish the class.